खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, एक इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया जिसमें जाकिर नाइक ने मतलब वो 13-14 साल की जो लड़की है, बच्ची है, उसके ज़हन में क्या इमेज गया है जाकिर नाइक का। ये अब इस मानसिकता से आप कैसे लड़िएगा? मगर सर ये देखें ना कि अगर तो किसी कोई पूरा का पूरा इवेंट पाकिस्तान का ही हो, पाकिस्तान ने ही ऑर्गेनाइज किया हो। एक और चीज बड़ी जबरदस्त है, हुकूमत जो भी करती है ना, इनको उल्टा ही पड़ जाता है। ये जो गड्ढा खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और बार बार कल उस बंदे की स्टेटमेंट मेरे दिल पर छुरी की तरह लगी। आप कंपैरिजन देख ले, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, जाकिर नाइक जब तक 1 महीना रहना है, उन्होंने पूरे 1 महीने का दौरा है उनका, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है और पार्टी के स्टार्ट में ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहां पर पहुंचते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुलाकात की। डॉक्टर जाकिर नाइक आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं और इस दौरे के दौरान वो यहाँ पे टीवी टॉक शोज़ में भी हिस्सा ले रहे हैं। एक था पाकिस्तान के अवाम में एक ख्वाहिश तो थी कि उनको बराह रास्त सुने, उनको देखें, तो अब ये उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। जिसमें कुछ बच्चों को अवार्ड्स देने थे। पहली तो बात है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जाकिर नाइक की क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि उनके ज़रिए बच्चों को अवार्ड दिए जाएं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनसे अवार्ड लें। एक इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया जिसमें जाकिर नाइक ने जो बच्चों को, ख़वातीन लड़कियों को, यानी कि जिनकी उम्र मेरे ख्याल 15 साल, 14 साल, 16 साल होंगी, उनको अवार्ड देने के लिए उनको एक तकरीब में इनवाइट किया गया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है मैं ख़वातीन इन लड़कियों को, इन 15-14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा। जब वो चले गए तो जो वहाँ पे इंतज़ामिया थी वो बड़ी शर्मिंदा हुई। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आई। पहले बात है, आपको पहले दिन से हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि शर्मनाक बात यह है कि क्यों उनको इन्वाइट किया गया और क्यों प्राइम मिनिस्टर उनको मिल रहे हैं। अगर वो आ भी गए हैं तो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस। ना तो ये सऊदी अरब से आए हैं, ना ये ईरान से आए हैं, ना ये किसी ऐसी जगह से आए हैं। ठीक है, लोगों की एक एफिलेशंस होती हैं, चलो सऊदी अरेबिया से, वहाँ से इमाम काबा आ गए या मदीना से लोग आ गए तो आप एक यू फील ओब्लाइज एक पाकिस्तान के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि अब वो पाकिस्तान की यंग लड़कियां जो कि 16 साल 15 साल की, जिनका मुस्तकबिल होना चाहिए कि वो गूगल के लिए काम करें, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करें, जिनका मुस्तकबिल ये होना चाहिए कि वो एप्पल के लिए काम करें, अगर उनको ये अवार्ड देने की कोशिश की गई और उसके लिए आपने जाकिर नाइक साहब का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्होंने उसको इनकार कर दिया, उन्होंने कहा इन 14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि आप ख़वातीन को मेरे सामने ना लेके आएँ। क्या मैसेज दिया आपने? क्या जाकिर नाइक ने मैसेज दिया है? क्या पाकिस्तान की इसमें इंसल्ट करवाने की कोशिश की गई? हमारी हुकूमतें क्यों आज के ज़माने में ये समझती हैं कि शायद इस तरह के जो फायर ब्रांड क्लैरिक हैं उनको अगर हम लेके आएंगे तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा? क्या आप इसका मतलब ये है कि हमारा वज़ीर आज़म जो है, हमारे जो मुंतज़मीन हैं, जो उनको लोगों को मिल रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए मिल रहे हैं? हमारा वज़ीर आज़म जिस शख्स को मिल रहा है, जिसको वेलकम कर रहा है, स्टेट प्रोटोकॉल, स्टेट की गाड़ियाँ, स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वो कह रहा है मैंने ख़वातीन को नहीं मिलना, लड़कियों को अवार्ड मैंने नहीं देने। पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा है जो लोग ये समझते हैं कि हमें ख़वातीन यंग लड़कियों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। जिस मुल्क के अंदर 50-51% वुमेन हों, वहाँ पे ख़वातीन को भी मौका मिलना चाहिए जॉब्स का, कारोबार का। इधर एक क्लैरिक आया है जो कह रहा है कि मैंने तो ख़वातीन को मुँह ही नहीं लगाना। मतलब वो 13-14 साल की जो लड़की है, बच्ची है, उसके ज़हन में क्या इमेज गया है जाकिर नाइक का। एक और चीज बड़ी जबरदस्त है, हुकूमत जो भी करती है ना, इनको उल्टा ही पड़ जाता है। ये जो गड्ढा खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। हम पाकिस्तानी उनको वेलकम करते हैं, बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं वो।
لیکن معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جب لایا گیا تو اس بات کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاید انہیں اس وقت ڈائیورژن کے لیے لایا جا رہا ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ توجہ ڈائیورٹ ہو, تو اس لیے کیونکہ پاکستان میں نہیں دنیا میں بہت مقبول ہے ڈاکٹر ذاکر نائک, اور پاکستان میں ایک بڑا مذہبی رجحان بھی ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان لایا گیا. دعوت کے اوپر تشریف لائے ہیں وہ, اور انہی دنوں میں آئے ہیں جب وہ آئینی ترمیم وغیرہ ہو رہی ہے. ان کا جو انٹرویو ہوا اس میں علینا شکری صاحبہ نے غالباً سوال کیا نجی ٹی وی سے, اور انہوں نے یہ سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ احتجاج کے حوالے سے. تو انہوں نے جو احتجاج پہ سٹیٹمنٹ دے دیا, یہ حکومت کو اور مصیبت پڑ گئی. انہوں نے کہا نہیں جی, بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں, وہاں ایک بڑی ظالم حکومت تھی حسینہ واجد کی, وہ احتجاج ہوا بڑا زبردست اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے, اور بنگلہ دیش اس کے نتیجے میں آگے بڑھے گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو جملے بول دیے حکومت کی امیدوں کے, اسی لیے وہ اس آرگنائزیشن کے اندر ہے. تو تم ان کے باپ بن جاؤ, بہن بن جاؤ, سب بن جاؤ, اس موقع پہ صرف تم نے شیلڈ دینی ہے. اگر پاکستان گورنمنٹ, ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے سر یہ جو آپ نے کامنٹ کیا نا کہ ان کے باپ بن جو, اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ذاکر نائک صاحب خود باپ بن کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے. اصل میں تو یہی رول تھا جو آپ نے بات کی. لیکن اس کے بعد اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ایکسپیل نہیں کر دیتی ہمارے یہ پاکستانی بچیوں کے ساتھ جو اس نے حرکت کی ہے, تو پھر لعنت تو پھر اس پہ ہے نا جنہوں نے انوائٹ کیا ہے. بھائی میرا سوال ہوگا کہ آپ کو کیوں ہندوستان چھوڑنا پڑا اور آپ نے کیوں ملائیشیا کا انتخاب کیا؟ کیوں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا؟ میں کہتا ہوں ہجرت. کیوں میں نے ہندوستان سے ہجرت کی؟ ہجرت از اے مور بیٹر اسلامک ٹرمنالوجی. الحمدللہ اللہ کے فضل سے, اللہ کی مدد سے, جب میں دعوتی کام شروع کیا دیدار صاحب سے متاثر ہونے کے بعد 1991 میں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی قبولیت دی, اور اللہ کی مدد سے الحمدللہ کافی غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے تھے. اللہ ان کو ہدایت دے رہا تھا. تو کیونکہ کراؤڈ بڑھ رہا تھا, جب بھی ہم پروگرام کرتے تھے تقریباً 25% غیر مسلم ہوتے تھے, اکثر ہندو. تو اگر 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا تو تقریباً 25,000 غیر مسلم, اکثر ہندو. جب 10 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا تو 2.5 لاکھ ہوتے تھے غیر مسلم الحمدللہ. اور اکثر جو غیر مسلم میرے پروگرام دیکھتے تھے اکثر میں سے متاثر تھے, مور دین 95%. کچھ مشدد ہوتے تھے جو شدت پسند تھے, شاید مجھ سے خوش نہیں تھے. تو کیونکہ غیر مسلم مجھے چاہنے لگے, اور آپ دیکھیں میرے پروگرام میں کئی ہندو کہتے تھے کہ میں 40 سال کا ہوں, جو مجھے ہندوازم کے بارے میں پتہ نہیں تھا. ذاکر بھائی کے لیکچر سننے 2 گھنٹے میں ہمیں اور نالج ملی بنسبت جو 50 سے 40 سال میں ہم نے زندگی میں نالج حاصل کی ہندوازم کے. تو اگر ہندو مجھے نہیں چاہتے تھے تو شاید گورنمنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. ہندو چاہنے لگے, اسلام کو قبول کرنے لگے, تو یہ گورنمنٹ کے ایجنڈا کے خلاف تھا, یہ جو نئی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. تو اسی لیے جب ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.